Kung nagapangita ba kang supplier sa ingani kaliton nga atop Chris Davao. Nga bisag imong tamakan, baliksan imong sakyanan di maguba. So, tanawan ning video call kay tudluan ta ka ugasan ni dapit. Kung nagapangita ba kang supplier sa resin type nga atop diri sa Davao City para sa imong ipatukod nga balay or sa imong business. Labi na ang imong location daplin rag dagat or na ba kay poultry or farm business. Isa ni sa nindot nga gamiton ang resin type nga atop kay dili gyud ni kalawangon og naka-design ni sa all-weather condition ug kaya niya mo absorb og less 40% sa kainit. Nga makatabang gyud nga dili kayo init imong lugar ug dali ra gyud kayo ni siya i-install. Ug kung nangita kag mga accessories sa resin type nga atop, daghan kay available diri sa ilaha. Kay isa ni sila sa dako nga supplier sa roofing construction supply diri sa Mindanao. And kung interested ka Nicole, pwede ka visit diri sa ilaha sa may Sitio Riverside, Barangay Lisada, Turil, Davao City. And kung gusto ka mag-inquire call, pwede ra ka mo tawag anang cellphone number nga nasa video. Open ni sila call from Monday to Sunday.